BJP Party Tipra Motha Panyarona Kaba Kobai Lamsogo. BJP Party Yakare Tipra Motha Panyarona Kaba Kobai Lamsogo. BJP Party Tipra Motha BJP Party Yakare Bagraki. Maharajaki. Tipra Tafa Uton. Maharajaki. Bagra long live. Maharaja long live. Tipra Motha long live. YTF long live. WF long live. Maharaja ki. Bagraki. Bagraki. Bagra long live. Bagra long live. Bagra long live. Bagra आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. Bagra आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. Bagra आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. Bagra. Bagra. Kampung Katai Bagra. Bagra. Kamoni Omo Bagra. Bagra. Kamoni Omo Bagra. Bagraki. Bagraki. Ambai. Social media fan no belaki hambai जों tini chini 11 Maharani pur Telamura constituency by khobjak chini tui kormo ADC village ward number 4 tirthomoni kamiwo aro chini takhuk chini riang rok jotono of tirthomoni parabok borok 50 family aron bisingo tini দীর্ঘদিন বুবাগ্রানো নাসিগৈ বুবাগ্রানো হামজাগৈ হাতাই দফানো ফিয়ংনা হিনাই চিনি ও জায়গাও total 22 family 50 voter 23 family 50 voter BJP party na yakaroi Tipra Motha banara romphaka boroni message abono boron khaw abono bubagrano kubui bubagra sara habotai keba phiongmaya जों BJP ni yago jisepara rang tongthun haipano bubagrani yago hamjangmani tongo thinangni bagai tin Tipra sada phani bagai bubagrani bisingni जों yoksa tangna hinaya borok ini chini bubagrano hamjagai Tipra Motha bana romphaka aban bagai lukorano bang sana musongo aran hoiteno jesepano chini 11 Maharani purongthun সারা ত্রিপুরা রাজ্য BJP সং ইয়ং ওয়ারজাং মাহিকা কাফরালাই তংথুন কিন্তু বা কোন সময় এডিসিও হাপাং খাইমাংলাক বুবাগ্রানি বিসিংতে এডিসিও যেসকাপানো 24 হইতে 25 টা এডিসি সিটবুই जों বুবাগ্রানো গিব্রিবই জয়যুক্ত খাইনাই যিনি 11 মহারানীপুর কনস্টিটিউয়েন্সি নেব जों কপলাই খাইনাই থাইনাই ইলেকশনनि পরে হंगाखानि रं सिलायनाय जों रं थांलाय तंमाखा हिनै आं जतनो मेसेज दु हामबाय।